Sir, manag dawat. Na, Mana, kasi masulti na to, sir. salamat kayo. Salamat. Isa may pasalamatan na to, sir. Duterte. Duterte, Tatay Digong. Tatay. So yan, ako kasi na makuha ninyo, sir. Gigas, dilata, Dilata. gipchik, no? Basta. Marta, o Gnay Jollibee. Jollibee, may na nakapaliod to taon. Gani. At least basta blessing, no? Grasya. Kasihan taon. Nag-aasa mo, sir? Kakuan, Los Amigos. Los amigos, layo-layo pag yun, no? Sakto po. Ayan, so, diri na mo sa oras nagkuhan diri, sir. Alas 8. Gahapon mami sa alas 8. Ha? Gahapon mami sa alas 8. Uso sa buntag? Sa gabi. Gabi. So, oras mo sa oras ng hatag diri. Kakuan yung mga kasite. Alas City na. So, pila gyud mo. Pila gini. Amuan lang kaya kwantag pila. So, diri na mo nagpasko. Dali lang gini. Oh, okay, maayo. Kaya kung di po ka mo sayo, pare ato naagyan ako Alas dito. kayo.